Dari Imam Plus untuk anda, terimalah. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni ialah siri podcast terbitan Imam Plus yang membincangkan mengenai isu mental health, psikologi dan psikiatri. Saya Zumar Ali, hos anda pada hari ini untuk episod 4 yang bertajuk How to Overcome Overthinking. Topik ini dibincangkan bersama dua orang tetamu jemputan, Akif Basri, seorang ahli psikologi dan penulis buku bertajuk Kekok terbitan Iman Publication, dan Arlina Arshad, seorang mental health advocate yang terkenal di Instagram dan Twitter. Sebelum bermula, ingin diingatkan bahawa episod ini menyentuh isu-isu berkaitan dengan penyakit mental seperti depression dan anxiety disorder. Jadi ia mungkin sensitif dan boleh menjadi trigger untuk anda. Anda dinasihatkan untuk mendengar episod ini dengan berhati-hati. Podcast ini ialah sekadar memberi maklumat umum mengenai mental health. Ia sama sekali tidak boleh dijadikan pengganti kepada rawatan mental health. Sekiranya anda memerlukan rawatan, sila dapatkan dari pakar psikiatri di hospital yang berdekatan dengan anda. With that, selamat mendengar. Dalam episod How to Overcome Overthinking ini, Akif Basri dan Arlina akan merungkaikan kepada kita bagaimana untuk mengatasi masalah overthinking dalam kehidupan kita. Perasaan apa ni? Perasaan apa ni? Imam Plus akan berbual santai dengan Akif Basri dan Arlina. Akif is a psychologist, also in the middle of his PhD journey dalam bidang psikologi, and also a lecturer. Dan beliau juga adalah penulis buku Kekok terbitan Imam Publication. And Arlina, our second guest, is a mental health advocate. Betul Arlina, mental health advocate yang sangat dikenali di Instagram dan Twitter. I'm sure that she's laughing this off. Betul, tengah gelak. Yes, she loves to share about her mental health journey, and I'm sure ramai orang inspired by her story. So tonight we're gonna talk about overthinking, how to overcome overthinking. So malam ni I'm sure macam ramai yang datang mendengar topik ni pernah melalui rasa overthinking tu kan. Sama ada action kita tentang masa lampau ke, kita overthinking about it, ataupun tentang apa yang kita nak jadi in the future, we overthink about it. Or also benda yang kita sedang buat, betul ke apa yang aku buat ni? We overthink about it. And adakah overthinking ni bagus ataupun tak bagus? Kalau melebih-lebih dalam overthinking, what's going to happen to us? So pada malam ini, hopefully kita boleh jumpa setiap daripada kita mungkin ada persoalan yang bermain di fikiran, dan hopefully we can find the answer tonight. But I hope pada malam ini can benefit you one way or another, insyaAllah. So my first question, I like to say hi to Akif first. Hi Akif. Hello, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's UK by the way? Sekarang ni baru masuk winter dekat sini. Tapi saya dekat south ni dia tak snow. So dia macam dia tak rasa macam winter sangat lah. Menyesal tak? Yes, memang kalau south memang tak ada. Dan but temperature kat sana berapa? Negative? No, not yet negative. Hari ni dalam 3 hingga 5 macam tu. Dan kat Malaysia kita paling dekat dengan winter adalah musim hujan, and itu yang kita lalui. Dekat Genting paling dekat winter. Yes, that's the closest, exactly. Yes, Akif, I hope you're doing well over there with your family. So topik pada malam ni tentang overthinking. So my first question probably is to clarify ataupun kita buka minda orang dengan overthinking. So Akif, apakah itu actually overthinking? Orang mungkin overuse dengan the phrase overthinking. Like I said, kawan kita jumpa kita dengan problem, kita kata kau ni overthinking lah. Kita overuse dengan that phrase, but do we actually understand bila kita respond to our friends' issues with you are overthinking? What is your feedback on that? Okay, terima kasih Zumar, Iman Plus. Saya rasa tak terlambat juga untuk saya congratulate Arlina
for completing your bachelor's degree in psychology. Thank Congratulations. Alright. Tahniah. Dan juga saya tengok ada dalam kalangan speaker kita hari ni sekarang ni ada berapa nama? Ada 425 nak ucap ni lah selamat datang lah kepada Datuk Fazli, and then ada Puan Sharifah, and then dan semualah yang mendengar Twitter Space kita hari ini. Sebenarnya dalam nak menyampaikan tajuk ni pun saya overthinking sebab tajuk ni besar, dan I find myself lebih banyak overthinking dan anxious bila melibatkan Twitter Space dan Clubhouse berbanding talk-talk yang boleh nampak muka. Saya tak tahu kenapa. Saya rasa sebab medium ni dia macam dia terlalu pendek dan dia terlalu kena precise sampai kita kena tinggalkan benda-benda yang besar, jadi dia mudah untuk orang salah faham. Nak jawab soalan tu pun susah sebenarnya. Bila kita fikir, manusia dia sentiasa berfikir, tak? Ada tak waktu yang kita tak berfikir? Tak ada. Waktu yang kita tak berfikir mungkin waktu tidur, yang deep sleep, yang kalau ada 2 minggu lepas dengan Dr. Amir Syahir, kita ada bincang tentang fasa deep sleep tu, fasa keempat tidur. Mungkin waktu tu je otak kita ni tak berfikir. Tu pun entah berfikir mimpi dan sebagainya. Tapi selain daripada waktu tidur, kita akan berfikir lah. Kita bangun, kita berfikir, lepas ni nak buat apa? Lepas ni nak buat apa? Sekarang ni tengah buat apa? Esok nak buat apa? So, apa itu overthinking? Bila yang berfikir tu jadi over, kan? Sebenarnya, dia tak ada definisi yang khusus bila kita dah masuk part overthinking. Dia tak ada. Tapi, mungkin beberapa gambaran yang boleh memberi indikator lah yang kita ni dah over terlebih fikir adalah bila dia mula dia pemikiran tu banyak negatif, dan dia mula mengganggu kita punya life sampai kita jadi berfikir benda yang sama dalam cycle yang sama, dan benda tu buat kita overwhelm. Maknanya lagi kita fikir lagi kita overwhelm, dan benda tu mengganggu dan tak produktif, malah counterproduktif untuk kehidupan kita. Sampai tahap kita nak duduk dalam bilik, kita takut nak jumpa orang, kita tak jadi produktif dan beneficial pemikiran tu. Sama ada pemikiran tu dia terlalu banyak ke atau terlalu negatif ke, kalau point dia adalah dia counterproduktif kepada kehidupan kita, itu mungkin tanda kepada overthinking. Biasanya overthinking ni dia negatif lah, biasanya lah. Tapi ada juga yang dia banyak idea, banyak positif, rasa diri hebat, pandang rendah orang lain. Maknanya dia dah overthinking yang seems like positif, dia macam nak buat semua benda, tapi itu pun sebenarnya tak sihat juga. So it's not really about whether benda tu negatif ke positif. Dia, how does it affect actions in your life? Dia produktif, dia membantu you ke atau dia menjadi counterproductive? I think that's a way to start lah about pasal soalan semua ni. Right. Okay, thank you, Akif. Dan okay, kalau for me myself, it's obvious, bila overthinking, it's always been counterproductive, that whatever that I want to achieve. As Arlina, okay, so this question for you. Are you okay over there, Arlina? How are you, Arlina? Okay, I'm good. Are you still anxious about this? Masih gigil sedikit. Gitu kan. But what I love about Twitter Space, even though menggigil, but no one will actually can know about it. Betul. Yes, okay, Alina. So, like Akif mentioned just now, so you just finished your degree, and you probably can kind of represent a community of students
yang mungkin tengah belajar ataupun yang dah habis grad, kan. So nak tanya experience Arlina as a student, you yourself pernah tak melalui fasa overthinking dalam fasa dalam belajar nak dapat degree tu kan? And did it really happen seperti yang Akif cakap tu, you overthink about something and it's counterproductive to whatever that you want to achieve? Can you share your experience as a student yang melalui fasa tersebut? Okay, boleh. First of all, I nak cakap thank you juga. And then just some disclaimer, I memang tak reti sangat cakap formal, so abaikan kalau I terlalu santai tonight. Okay, first of all, banyak kali aku cakap first of all kan. I nak cakap, I pun agree dengan Akif, it's quite difficult to define what is overthinking. But I have my own specific definition of what I think overthinking is. So, I rasa I am an overthinker bila most of my thoughts dia dah start jadi paranoid. So, for those who don't know, I have borderline personality disorder. And salah satu kriteria untuk you didiagnose ada BPD ialah bila you are under stress, you can easily get paranoid ideation. So that is one definition of my type of overthinking. I tiba-tiba akan jadi paranoid out of nowhere, especially when under stress. And then second, I rasa I am an overthinker when I have cyclical thoughts juga. Macam you tak adalah fikir benda jauh sangat, tapi you fikir benda yang sama je, tapi fikiran tu berulang kali. And I guess another way of saying it is rumination. Kalau I salah, betulkan je tau I Akif, I okay je. Betul. And then another type of overthinking ialah bila I fikir terlalu jauh. Yang macam contohnya, nanti kalau I mati, tak kahwin, siapa yang akan sedar I mati, and then mayat macam mana. So that is also another type of overthinking. So I have 3 types of overthinking style. Betapa I overthink about my overthinking. But that's legit tau, pasal kahwin tu. Sampai ada 3 jenis tau types overthinking I. And I guess all of this can be seen during my study years. Memang bila I rasa overthinking paling keluar bila nak exam and then bila nak tunggu result. Dia memang I will always think of the worst lah. So yeah, memang I rasa semua student akan go through perasaan overthinking ni. Yeah, and then just nak tambah on that point, overthinking ni by itself is not a pathology tau. Tu penting untuk kita betul. Untuk kita put it out as a foundation. Overthinking adalah common dan itself is not a pathology. Dia boleh jadi a symptom of a pathology, tetapi by itself dia adalah common. Boleh tak macam clarify about the pathology part? I'm in cloud areas kan macam. What is pathology? Pathology maksudnya dia boleh jadi satu penyakit. Maknanya overthinking ni bukan penyakit. Kita tak ada overthinking disorder. Maksudnya dia bukan penyakit by itself. I see. Tapi kalau kita ada anxiety, kita mungkin lebih mudah overthinking. Kalau kita ada depression, kita lebih mudah nak ruminate. Contoh kalau depression, biasanya kita lebih banyak nak ruminate the past, benda-benda yang dah lama jadi yang dah telah pun terjadi. Tu overthinking yang ke belakang maknanya kita ruminate the past in retrospect. Tapi kalau kita anxiety, tu depression tapi kalau anxiety, kita overthinking juga, tapi kita fear of what may come. Kita takut apa akan jadi di masa depan. Kita dah mula membayangkan the worst case scenario, macam mana kalau aku tak macam ni, macam mana kalau macam ni. So itu anxiety punya overthinking. So dia ada banyak jenis macam Arlina cakap tadi. Tapi itself is not a pathology ataupun dia bukan satu penyakit, tapi dia boleh jadi simptom kepada penyakit. Oh, right. That's okay. That's new to me. The thing about overthinking ni, sometimes macam Akif cakap tadi, is very thin line about
how it can be a good punya kadang kita bila kita brainstorm about about a problem to find a solution, uh, dan kita terlalu lama sangat ruminate about the solution sampai kita tak dapat nak came to this decision. Kita macam mana nak bezakan yang actually time tu we are having a productive discussion even though dia macam never ending punya discussion, atau actually kita dah masuk ke lembah overthinking tu, Akif? I think kita go Akif dan mungkin nak tanya pendapat juga Arlina on that. Susah nak jawab soalan ni. Okay. Bila tu kalau kita ada macam grafik dalam kepala kita, bila dia dah lepas satu tanda ni, dia dah overthinking. Tu macam kita main game kan, bila dia lepas satu dia macam tak ada lah dan ini macam mana kalau problem tu memang kompleks dan biasanya problem dia bukan one layer, betul tak? Dia bukan satu faktor. Dan contohlah katakanlah orang yang rapat dengan kita tak reply message, tu kita akan overthinking lah kan, macam dia ni ada orang lain ke, dia ni tengah keluar dengan orang lain ke, dia tengah dating orang lain ke. Tapi itu adalah kalau problem tu dia satu tu je tau, dia tak ada multi layer of problems. So dia lebih mudah untuk kita je selesaikan je problem tu. Contoh, kita call je lah dia, you tengah buat apa, kan tak reply message I, contoh kan. Tapi 9 times out of 10 problem ni dia bukan satu je, dia ada banyak, dia multifactorial lah, dia ada banyak lapis dan dia dah entangle, dia dah macam macam spider web, dia punya berserabut dan berselerak ni masalah tu sebab tu apa maksud saya ni macam ni, contohlah kata kita ni memang ada anxiety, itu dah memang pre-existing condition ni, memang akan membuatkan kita lebih mudah untuk overthinking lah. So itu dah ada pre-existing condition. And then ada trigger. Contohnya kita tak sempat nak siapkan assignment, kita takut lecturer marah, and then kita takut group mates marah, kita tak sempat nak siap deadline, kita takut bos marah, apa nak cakap dengan bos, benda-benda yang macam trigger lah yang berlaku waktu tu. And then dia ada benda yang perpetuate problem tu. Perpetuate masalahnya, dia maintain problem tu tak selesai. Contoh, bila kita dah stress, kita dah overwhelmed, kita lambat tidur. Bila kita lambat tidur, kita lagi banyak overthinking. Dan bila kita lambat tidur, kita jadi mood kita kacau. So kita lagi banyak bad mood dan overthinking. Dan kita banyak self-punish ourselves. Dan masalah communication, bila kita asingkan diri kita daripada orang lain, so orang lain dah susah nak communicate dengan kita. Ataupun masalah apa-apalah kan yang maintain problem tu. So daripada masalah awal tadi, pre-existing condition, kita memang ada anxiety, and then ada trigger, ada masalah yang maintain atau perpetuate the problems. Dia dah jadi banyak faktor kenapa masalah tu berlaku daripada awal sampai sekarang. So bila dia dah serabut, itu yang memerlukan kita untuk reorganize kita punya pemikiran. Baru kita boleh cari balik solution dia. Contoh kan, saya bagi satu analogi. Kita nak masuk bilik, kita nak cari stokin. Kita nak cari stokin warna putih. Tapi bilik kita tu berselerak, baju dah basuh, baju belum basuh atas katil, baju dalam almari, ada yang tergantung, ada yang berlipat. Kita tak jumpa stokin putih tu. Tapi bila kita susun balik satu-satu, baju kotor kita letak tempat kotor, baju bersih kita letak tempat bersih, kita gantung baju, kita lipat baju, baru kita jumpa, ini rupanya stokin putih tu. So begitu juga pemikiran kita, bila dia dah berselerak, kita kena susun balik
baru kita mungkin boleh dapat membantu kita untuk cari balik, okey, ini yang patut aku buat sekarang, ini yang patut aku buat nanti, ini yang patut aku tak buat. So saya stop kat situ dulu. Dan sukarlah sebenarnya kan kalau kita there's a very thin line to understand that bilakah masa kita ni sebenarnya overthinking ataupun kita tengah nak solve problem. But that's a very good analogy, Akif, bila Akif kata kita have to organize ourselves sebagaimana kita nak mencari stokin tu kan. Yes, kita tak boleh nak go to the bottom of our issue kalau we ourselves is disorganized. But I'm sure it's really tough on that. I'm gonna ask Arlina nanti on how she deal with it. But before that, siapa yang baru follow kita, hi. Thank you for tuning in to Imam Plus Creative Space. We are talking about overthinking dan bagaimanakah cara untuk memahami overthinking, dan I think beyond that, bagaimana kita lebih nak memahami diri kita sendiri, our mental health state, bukan really bagaimana nak keluar daripada isu ni, tapi lebih nak memahami diri sendiri. And also sebabkan tahun baru kita tend to overthink about tahun baru dan sebagainya, Akif ada bagi inspiring talk dalam online course Imam Plus Rising Bravely, just now I mentioned. Boleh ke tweet yang saya attach di space ni kalau nak beli. Dan Akif juga banyak menyentuh tentang isu tentang overthink, tentang overthink dengan relationship kita dengan rakan sehingga wujud perasaan kekok, dan buku tu pun bertajuk Kekok di imanshop.com. So boleh dapatkan buku ini di imanshop.com dan juga online course Rising Bravely. Yes, Arlina, so this spotlight is on you right now, Arlina. Tadi dah tanya Akif tentang overthinking dan macam mana nak kita nak cari a fine line between overthinking dengan finding solution, making a decision. You yourself, tadi Alina pun dah share, as a student memang ada rasa overthinking. Bagaimana Alina deal with this? Mungkin Alina still struggle with it, but bagaimana pada that point Alina boleh deal with the mental health, the mental state pada ketika itu? Okay, I pun sama on the same page as Akif, where I agree it's quite difficult tau to find macam ni dah kira overthinking ke belum, especially when you want to solve a problem. Tapi these questions reminds me of a method yang my psychiatrist ajar. It's called coping ahead. Coping ahead ni dia salah satu tools dalam dialectical behavioral therapy. So kalau korang nak tahu pasal benda ni, korang boleh Google coping ahead DBT. Anxious tau aku explain benda ni sebab ada tiba-tiba ada psychiatrist masuk tau. Dr. Rosan Nizam. Macam itulah pasal. Okay, selamat tinggal. So kalau salah, sorry ya. I cuma nak cakap, this tool dia ajarkan you untuk cope ahead. Dia macam as the name suggested lah kan, dia macam kau nak overthinking sangat kan, then let's think of what is the worst case scenario that can happen, macam tu. Tapi dia bukannya you jenis fikir secara membuta saja, but lepas you dah fikir benda tu, you need to come up with a solution. You kena come up lah, okay, kalau benda ni jadi, you kena buat apa. And if it's something that is not solvable, what can you do to manage your emotion kalau benda tu terjadi? Gitulah. So macam I kalau nak relatekan with students' life, the worst thing that can happen ialah I fail an exam and then drop out balik lah kan. But then so far I tak terfikir sampai ke situ. But I take my exam seriously. So disebabkan I macam fikir, okay, the worst case scenario I boleh fail. So what can I do to ensure I tak fail? So I study hard. And then kalau fail pun, what's the worst thing can happen? Maybe kena repeat balik semester, bayar beberapa ribu. So, and then you think of what are the other resources yang you ada. So I actually like this method given a thought by my psychiatrist sebab I rasa ajaran ni agak realistik tau. Macam
you can be the most positive person in the world. You can have the most positive thought, but bad thing will happen to you whether you like it or not. Gitu. Lagipun hidup kan memang penuh dengan pancaroba. Wow. So yeah. Sila tweet itu nanti. So that is one of my coping skill, which is the coping ahead too. I just think of the worst and then think of how can you solve that. Yep. I think thank you, Arlina. Yep, that's very good tips. Coping ahead. So siapa yang tak dengar tadi, so Arlina said how she coped with overthinking is to expect the worst, to foresee what the worst that can happen, and try to find the solution if that thing happen. Thank you, Arlina, for sharing that. Oh, by the way, ada disclaimer. I just want to say I always do this exercise with my psychiatrist. So whenever I think of something triggering, I have someone with me. So just nak put it out there kan, jap malam ni ramai orang think ahead lepas tu tak ada hala tuju. I'm so Alright, sorry. I mean, boleh tak macam elaborate on that? I mean, siapakah orang tu? Bukan macam bagi tahu nama, but how do you deal with that person dalam case ni? Oh, no. As in, I takut some of the listeners kat Twitter space malam ni dia nak try buat coping ahead sendirian and takut terfikir benda yang triggering. So, benda tu pun agak bahaya juga. Right. So, yeah. So, I just want to put it out there lah. Kikin macam tu, secure, safe way lah untuk membuat coping ahead punya method. Thank you, Arlina. And I'd like to remind you guys, you guys can actually ask question kepada Akif dan juga Arlina. And perhaps Arlina, kalau ada nak tanya soalan kepada Akif pun boleh juga. Akif is the expert tonight, insyaAllah. You guys can tanya dengan request untuk menjadi speaker. Nanti saya akan accept anda untuk bertanya kepada Akif dan juga Lina nanti, insyaAllah, maybe dalam in 5 to 10 minutes. So insyaAllah, Akif, so the next question is gonna be revolving around the sign ataupun the red flag. Tadi Akif ada share sedikit kan, bagaimanakah overthinking ni akan boleh menjadi teruk bila kita ada macam layers of issues yang kita tak boleh nak resolve dan kita cuba cari solution. Boleh tak Akif kongsikan juga other than that, apakah lagi sign yang kita ni overthinker, dan bila kita nampak sign tu, probably kita semua yang mendengar ni boleh detect dan try to avoid from having a further overthinking punya situation. Okay. Selamat datang kepada semua tetamu-tetamu. Kita ada Dr. Rozaniza, Corin, apa lagi? Ramai ni, hebat-hebat ni. Saya pun dah nervous dah ni, dah overthinking dah sekarang ni. Apa tadi? Signs. Okay, red flags. Okay. Saya rasa setiap orang dia akan tahu bila dia overthinking. Sebab tadi macam Arlina, dia tahu. Okay, dia overthinking bila 1, 2, 3. Dia macam seolah macam dia tahu, masing-masing ada definition sendiri. Bila kita ni dah overthinking lah tapi mungkin kalau nak conceptualize benda tu, I think pertama adalah bila benda tu dia counterproductive dia malah dia mengganggu kita punya life harian. Dia tak lagi menjadikan pemikiran tu, tak menjadikan kita
satu pemikiran tu mengganggu mood kita. Okay, pertama, dia menjadikan mood kita lebih banyak lebih banyak difficult feelings, pemikiran-pemikiran yang tak selesa. Pemikiran tu menjadikan kita lebih banyak murung, lebih banyak risau, sehingga mengganggu kita punya kehidupan. Kehidupan kita tu terganggu. Kita lagi susah nak siapkan kerja. Sepatutnya, contoh kan, bila buat assignment, bila kita berfikir nak cari idea, bagus. Maknanya, baguslah kita tengah berfikir, kita tengah nak cari idea, kita tengah nak menulis. Tapi at one point, bila kita berfikir tu, dia tak lagi menjadikan kita produktif untuk buat assignment, siapkan kerja. Dia lagi ganggu. Dia lagi buat kita tak nak buat. Dia lagi buat kita counterproductive. Saya rasa itulah. Kalau nak put it simply kot. Satu, dia ganggu mood. Satu lagi, dia ganggu kita punya behavior, kita punya actions, sampai kita jadi unproductive, malah tak dapat berfunction. Maknanya dia mengganggu kita punya life functioning. Dia tak mencapai objektif yang untuk kita sepatutnya buat. Saya rasa itu mungkin tanda yang kalau nak menjawab dia lah, tanda yang pemikiran tu dia dah overthinking yang unhealthy. Alright, okay, thank you, Akif. Dan probably itulah juga yang boleh kita cari apabila benda tu berlaku pada diri kita, ya Akif. Kalau we find ourselves dalam satu situasi yang kita keliru ataupun sukar untuk membuat satu benda sehingga kita terlalu lama buat satu perkara itu, dan kita akan cari cara lah, betul tak Akif, untuk apa cara untuk keluar daripada perkara itu. Yes, okay. Dalam psikologi dia ada banyak mazhab tau. Macam dalam agama kan, kita ada Syafi'i lah, Hambali lah, kita banyak mazhab kan. Dalam agama pun dia ada banyak, dalam psikologi pun dia banyak mazhab, banyak school of thoughts. Tapi saya tak naklah pergi deep into each school of thought, sebab dia deep lah kan. Saya nak cerita secara umum je lah. Macam tadi yang Arlina cerita tu, salah satu school of thought salah satu school of thought yang diceritakan DBT, Dialectical Behaviour Therapy. Seperti mana juga dalam agama, ada school of thought yang lebih dominan berbanding yang lain ni. Kerana dalam agama, macam ustaz-ustaz ni panggil ini adalah pandangan jumhur ulama'. Ini pandangan majoriti ulama'. Psikologi pun macam tu. Ini adalah yang paling banyak bukti dari sudut saintifik, maka ini yang dominan. Okay. Despite that, walaupun begitu, setiap orang dia ada cara masing-masing, dia ada personality masing-masing, dan tak semestinya dia kena fit yang paling dominan tu je. Yang paling dominan senang cerita macam ni, nama dia Cognitive Behavior Therapy, CBT, yang mana dia punya mazhab dia adalah, dia punya school of thought adalah kita kena challenge kita punya negative thoughts. Kita kena aware, make our thoughts tu tangible. Sebab dia macam ni, bila kita banyak fikir, dia abstract dan dia banyak overwhelming tau. Tapi bila kita let it out, contoh macam kita tulis tau, kita tulis semua pemikiran negatif kita, nombor 1, nombor 2, nombor 3, benda tu dia jadi tangible. Dan bila kita nampak apa yang kita fikir, kita akan assess, aku fikir macam ni ni macam pelik, kenapa aku fikir macam ni Malah kita mungkin boleh gelakkan kenapa kita fikir macam tu, bila kita tangible-kan pemikiran itu. Dia itu sebab tu dalam konsep CBT ni, kita kena tulis pemikiran kita macam dalam bentuk jadual. Kemudian kita kena kita kena macam find betul ke cara kita fikir ni. Kita kena argue dengan cara kita fikir. Macam lawyers, dia akan argue dengan setiap hujah. Kita kena jadi lawyer yang
lawan hujah cara kita fikir tadi tu. Kenapa aku fikir macam ni? Patut tak ni? Ni patut macam ni. Patut dalam keadaan macam ni aku fikir macam ni. Okay. Dan kita kena conceptualize bentuk jadual. Kalau aku fikir macam ni, cara nak lawan dia macam ni. Kalau aku fikir macam ni, cara nak lawan dia macam ni. So itu mazhab CBT. Mazhab identifying our negative thoughts. Apa bias peribadi dalam diri kita membawa kepada thoughts itu, and macam mana nak challenge. So itu mazhab pertama. Mazhab kedua adalah kita, sebab bila kita overthinking, kita berada dekat, contoh macam saya sekarang ni depan laptop, depan saya ada lampu, ada satu kopi cawan warna merah, depan saya ada tirai. Bila saya overthinking, saya tak berada dekat sini. Saya berada dekat kisah zaman silam, zaman kanak-kanak, apa parents kita buat kat kita dulu. Kita berada dekat universiti, macam mana penyelia kita dengan cakap dengan kita. Kita berada dekat masa depan, macam mana nanti bila kita dah kahwin, dah mati dah ada anak ke tak, siapa nak jaga kita bila dah tua. So bila kita overthinking, pemikiran kita tu dia travel jauh. Kita tak travel, tapi pemikiran kita dia travel jauh. Jadi untuk mazhab ni, mazhab dipanggil kita panggil acceptance and commitment therapy, ACT. Tadi CBT kan, ni ACT. Kita nak bawa pemikiran kita ke mana otak kita berada. Kita dekat sini, kita nak bawa pemikiran kita tu dekat sini. Kita tak nak dia travel jauh. Sebab bila dia travel jauh, dia mula fikir bukan-bukan. So apa yang boleh bawa dia ke sini, ada beberapa ada beberapa teknik lah yang boleh membantu kita untuk tarik balik pemikiran kita ke the now, ke masa sekarang. Jangan bagi dia travel. So saya tak nak cerita panjang kat situ, tapi saya just nak lay out macam ni. Bila kita banyak fikir dan kita overwhelm kita punya own thoughts, elok untuk kita luahkan kepada orang. Sebab bila kita luahkan, kita dengar apa kita cakap, malah kita akan verbalize apa dalam kepala kita yang selama ni abstract, dia jadi verbal. So in that way, kita dapat assess kita punya thoughts through our own verbal. Lebih baik kalau orang tu orang yang pandai mendengar lah. Second, kalau kita boleh tulis, kita boleh nampak apa kita fikir, daripada benda tu jadi abstract kepada benda tu jadi satu bentuk penulisan, membantu kita untuk assess balik pemikiran kita tu. So that's why kita banyak teknik, dia sangat menegaskan kepada kita luahkan dan kita tulis, supaya kita sendiri boleh assess balik cara fikir kita yang daripada abstract kepada tangible. Okay, so saya rasa kat situ je saya nak berhenti dulu kat situ. Okay, thank you Akif. Saya actually suka cara yang kedua. I think it's bukan pilih ke apa, sebab nampak macam it's for me benda tu yang I always did, and someone that I look up to pun selalu cakap yang if you cannot really make sense of apa yang dalam kepala, jot it down atau luahkan ke orang. Try to, macam dia akan bantu untuk organisekan apa yang sebenarnya berlaku kat dalam kepala. Then you will make sense of whatever that you are facing, sama ada benda tu overthinking ataupun is a legit issue yang you have to really go deeper to find the solution. Yes, I have one more question untuk Arlina, dan kita akan pergi kepada soalan daripada penonton ataupun soalan yang ditanya. Saya nampak, saya perasan Arlina pun ada tweet dan mungkin Arlina pada soalan nak ditanyakan. Saya pun ada beberapa soalan daripada kawan saya juga yang ditanyakan. But before that, before saya tanya Arlina, before kita ke soalan daripada pendengar, I like to remind you guys yang if you love this topic tentang overthinking, tentang mental health, insyaAllah anda mungkin suka juga dengan online course yang Imam Plus offer, iaitu Rising Briefly. It's about
bagaimana untuk find the courage, find the semangat untuk bangkit semula setelah kita terlalu lama sangat berada dalam situasi pandemik, kita tahu tak buat apa dengan uncertainties ni sebagainya. So dalam online course tersebut, Rising Bravely, kita ada bercakap bagaimana untuk cari semangat daripada various speakers from perspective of mental health, also from the perspective of Islamic spirituality. So boleh pergi ke www.imamplus.com, boleh check juga tweet yang saya attach di space ni untuk maklumat lanjut mengenai online course Rising Bravely. Arlina, nak tanya Arlina lah your experience setelah Arlina melalui fasa overthinking. This is actually a question from one of my friend tentang bagaimana kita nak bounce back setelah kita melalui keadaan yang overthinking, tapi dia punya situasi sebenarnya lebih teruk lah. Beliau tanya dalam situasi beliau mengalami trauma zaman sekolah dulu, dia ada sampai PTSD. So mungkin kalau Arlina cannot go to that level, mungkin Arlina boleh ceritakan bagaimana Arlina bounce back setelah melalui fasa didiagnose BPD tadi ataupun dalam fasa overthinking. Mungkin boleh menjadi satu inspiration kepada rakan saya ni dan juga orang lain yang pun mencari-cari cara yang orang yang experience itu sendiri lakukan untuk keluar daripada masalah tersebut. Okay. Tiba. First of alamak, I need to stop saying first of all. I nak cakap, I suka point Akif tadi yang part dalam psikologi ni kita memang ada banyak mazhab and dia bukan macam cookie cutter tau. It's not like one size fits all. Sebab sebagai contoh, macam CBT tadi, actually I tak masuk sangat dengan CBT sebab I malas nak challenge my thoughts. Sebab I memang macam redor je, macam okay my thoughts memang macam ni then that's it. But instead I challenge my behaviour. So I think this is my attempt trying to answer your question. In bouncing back, I banyak challenge, I focus on behavioural change. I instead of focus on changing my emotion, sebab I rasa nak ubah emotion and thought sangat susah, especially because I have BPD. My emotion regulation memang boleh tahan ke laut. But what I realise, changing behaviour is more doable for me. Macam sebagai contoh, in my head, boleh rasa macam ada tsunami tau, macam ada badai melanda, but I can still force myself untuk go out and exercise and I masih boleh macam I akan like pep talk dengan myself lah macam okay Arlina, if you cannot study for 1 hour, I just want you to study untuk 20 minit je, itu je, that is all what I want from you. Macam tu lah. So I perasan my way of like bangkit balik or like betul like dealing with my mental health mostly memang revolve around behavioural change. Kalau nak kita fokuskan ke overthinking, how I how I manage my overthinking, I ada 2 method. One is, if it's too much, then I memang kena distract myself. But it's a healthy kind of distraction. So sebagai contoh, I akan pilih activity yang you memang betul-betul kena fokus. So for me, my go-to activity is exercise and type of exercise pun I pilih juga. Sebab sebagai contoh, kalau kita exercise berlari atau hiking, you masih lagi boleh get in touch with your thoughts. So you kena pilih activity yang you memang like kena focus on something else. You have to get out from your head. So what I like to do is I suka weightlifting. Sebab weightlifting ni, you kena make sure the barbell close to your body, you kena make sure form you betul, back you straight, cara bernafas kena betul, cara grip sama. So dia macam banyak gila benda nak kena fikir that you have to get out from your head.
it's not really going to solve your problem, but I rasa macam it's so nice to give yourself every day that 1 hour break from your head. I rasa benda tu sangat penting. Orang selalu rasa macam distraction ni macam alah, distraction je. But I feel like healthy distraction is a powerful tool. And then second is dive into it lah, which is kalau you overthink about a problem, whether you like it or not, you have to solve it. And then macam tadi I share pasal yang coping ahead tu, and then kalau you ada dekat a pathway where you have to choose choice A or choice B, then you boleh buat the pros and cons. And kalau problem you tu tak solve, you can manage emotion. So yeah, I rasa how I bounce back apart from the behavioural change tu ialah I'm quite lucky because I ada psychiatrist and therapists yang dah bagi I so many tools and resources. I actually went through CBT, I went through grief therapy, and I went to DBT. Banyak tak terapi aku? BT. Semua, segala T I dah cuba. And then soon, I will go into psychodynamic. So, I nak cakap ke orang ni betapa jauh sebenarnya. Apa jauh lah, macam perjalanan nak recover from mental illness ni, it's quite an interesting journey lah, and it's not as scary as it sound. Macam orang selalu rasa jumpa psychiatrist scarynya, macam padahal tak, benda yang kita go through kan ialah all this therapy je. I hope that answers the question. That's very fluent, Arlina. Kenapa nervous? That's very good. Thank you. Ada psychiatrist dalam live ni, takut aku. Thank you, Arlina. That's first about distraction. So I think from what Alina shared tadi, distraction sebenarnya salah satu cara juga lah to ground yourself to the moment, to the present. Sebab macam Akif share just now, overthinking is about traveling to the past, traveling to the future, and we're not really in the present. But distraction like weightlifting or exercising can be one of the tools untuk ground yourself to the present moment supaya kita lagi tidak menerawang dah kepala tu untuk fikir atau overthink about an issue. Yes, again, this topic about mental health, if you really like about this topic, we have online courses di imanplus.com by Akif sendiri, salah seorang speakernya. Boleh dapatkan di imanplus.com dengan harga RM38. But if you guys want to get further discount, boleh gunakan salah satu discount code ini, Akif, AKIF, ataupun Arlina, 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 untuk dapatkan diskaun sebanyak RM5 daripada harga RM38 tu. So boleh pergi ke imanplus.com untuk dapatkan online course ini. Okay, boleh tanya soalan kepada pendengar. So sekarang kita masuk kepada sesi Q&A. Siapa yang ingin bertanya soalan boleh request menjadi speaker, dan saya akan saya akan accept lah request anda, dan kita bagi peluang anda untuk bertanya direct. Boleh cakaplah nak tanya pada Akif ataupun Arlina, dan mereka akan menjawab soalan insyaAllah. So pertama tadi saya dah accept Aisyah Huda. So yes, ask away Aisyah. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Can you hear me? Yes, definitely, betul. Okay. I want to ask for Akif. Okay, I have a mental health about anxiety and depressions. It's all about because I have a trauma in zaman sekolah dulu. So when I nak jumpa kawan-kawan lama, it's like after lepas habis PM tu, saya terus tak hubungi dengan siapa-siapa dah. Still diorang sendiri yang cari nombor saya. So bila diorang ajak macam berjumpa macam sekarang now all my friend dah macam dah nak rumah tangga, so diorang adakan majlis perkahwinan, and then diorang invite saya. So I still tak ada keberanian untuk berhadapan dengan diorang.
So it's make me like flashback apa yang telah berlaku sebelum ni. So how to schedule back our routine every day, and kalau suddenly tiba-tiba tersempak dengan kawan-kawan lama, saya selalu lari tau. Saya macam cuba sembunyikan diri. So how to schedule back the emotion, the anxiety? It's not about anxiety, but it's more like how to routine, how to schedule back our life. Macam tu lah, macam mana nak susun atur balik kehidupan kita untuk macam jadi macam nothing happen. That's my question. Thank you. Thank you very much, Aisyah, dan thank you juga for sharing your situation. So yes, Akif, Yes. Clear tak Yep, saya clear. punya suara? Ke Tidak. pecah? Okay. Okay. So terima kasih Aisyah for asking this question. Saya tadi macam pecah-pecah sikit, tapi if I may try to paraphrase, yang saya faham, yang saya dapat tangkap tu adalah Aisyah, kalau saya salah betulkan ada anxiety dan depression. Yeah. Dan Aisyah ada pengalaman yang traumatik dengan kawan-kawan zaman sekolah. Sekarang bila nak jumpa diorang tu rasa takut dan cuba avoid, kan? Itu Ya, kan? betul. Betul tak Aisyah? Betul. Okay. So, betul kan? Okay, and then soalan Aisyah adalah macam mana nak control that ketakutan bila berhadapan dengan diorang ke? Is that the Macam question? mana nak like how to macam menjadi, macam mana nak jadi berani, macam there's nothing happen, benda dah lepas, apa kau nak ingat balik, macam tu lah. Dan macam orang kan selalu cakap benda lepas dah lama dah. Macam mana nak apa? Macam mana nak beranikan diri untuk ke depan dengan situasi yang akan jadi, sebab it's make me lebih overthinking. Sebab lagi kalau aku jumpa kawan ni, kawan ni mesti kata aku macam ni, macam tu lah. Sebab saya ada penyakit, so macam like fizikal memang nampak. So bila nanti jumpa tu macam dia akan rasa macam lagi aku jumpa dia orang ni, mesti dia orang kata aku macam-macam, mesti dia orang kata macam dulu. So nak schedule back benda tu. Kawan-kawan yang dimaksudkan ni ada orang spesifik ke general je, sesiapa je? Sesiapa je, sebab macam mostly daripada kata 1 sampai kata 5 memang selalu kena bully. So kawan-kawan yang dimaksudkan ni bukan someone specific, tetapi anyone from your previous school, macam tu mostly my classmate lah. Oh, my classmates. Okay. Aisyah memang follow up dengan ada ni lah, jumpa doktor. Ada. Saya baru start buat saya start jumpa secretary on 2015. Jumpa apa ni? Okay, tak apa. Terima kasih Aisyah. Okay. Saya mungkin tak boleh nak menjawab secara spesifik apa yang Aisyah boleh buat, sebab of course saya perlu faham dulu dengan lebih lanjut lah kan case ini. Tapi saya rasa you can, dia macam ni tau. Bayangkan macam bila kita nak jumpa kawan yang kita takut tu kan, kita dah itu adalah waktu, katakanlah itu adalah waktu perang kita tengok analogi lah, itu waktu perang. Sebelum nak masuk perang tu, kita kena berlatih macam mana nak berperang, supaya bila berperang tu kita menang, kita tak kalah. Menang tu maksudnya adalah kita boleh kawal pemikiran kita boleh kawal diri kita supaya kita tak menangis, atau kita tak lari, atau kita tak
atau kita boleh cope lah kan. Menang tu meaning kita boleh cope bila kita jumpa ni orang. So nak masuk perang kena berlatih main pedang ataupun berlatih nak macam mana nak defend, macam mana nak attack. Dan benda tu memerlukan banyak kali latihan. Betul? Lagi banyak kita berlatih, lagi tinggi kemungkinan kita untuk menang. Dan kalau kita tak menang kali pertama, mungkin kita boleh dapat experience tu untuk menang kali kedua, ketiga, keempat, dan kelima. So, saya cadang Aisyah berlatih tu maksudnya adalah berbincang benda ni dengan your therapist lah kan, whether it's a counselor ke, psychologist ke, psychiatrist ke. What can you do bila benda tu terjadi, and you need to train in advance. Maksudnya kalau lagi baik kalau dapat role model, bukan role model, dapat lakonkan situasi tu. Role play, betul role model pula. Role play, terima kasih Arlina. Role play kan situasi tu banyak-banyak kali, seperti mana kita berlatih taekwondo contoh, kita berlatih. Bila sampai pertandingan taekwondo kita dah power lah kan. So macam tu juga bila jumpa your therapist, you dapatkan sebanyak mungkin skills dan bincang macam mana cara you boleh cope, dan itu menjadi you punya training. Supaya benda tu bila benda tu betul-betul berlaku, sekarang saya you dapat saya sekarang tengah diajar untuk buat briefing punya terapi. diajar untuk apa? Sorry, terpecah. Pernafasan. Teknik pernafasan. Yes. I see. Okay. That's good. That's one of the ways. Dan teknik pernafasan itu pun kan, benda tu pun dia nampak simple kan, tapi sebenarnya dia kena berlatih. Dia kena berlatih for it to make it work. Dan kita dapat capai the level of ketenangan tu, dia kena berlatih, dia kena buat cara yang betul. Betul tak? Baru bila kita dah buat banyak kali, baru kita tahu, kita tahu macam mana nak buat. Kan? Betul tak? So that's one of the ways lah. Dan ada banyak lagi sebenarnya. Maybe you can continue discuss. Ada tak lagi cara-cara lain yang you boleh buat untuk you berlatih that works best for you lah. So lagi banyak skill atau tools yang you ada, lagi banyak you train yourself, lagi tinggi kemungkinan untuk menang peperangan tu. Just put it as an analogy. Wallahualam. Right. Thank you, Akif, and thank you, Aisyah, as well, for asking the question. And I adore your bravery sebenarnya untuk tanya that question to Akif in front, virtually in front of everyone else. I think you have to give yourself credit on that. Thank you, Aisyah, and thank you, Akif. Okay, thank you. Yep, for the question. Next, we have Khadijah Hanis, perhaps. Khadijah. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya a bit simple lah. Untuk siapa yang nak boleh jawab, silakan. Saya ada tendensi untuk overthink. So, tapi saya tak, macam susah nak perasan yang saya tengah overthink sampai orang tegur. So, ada tak macam method untuk be in the moment supaya kita sedar yang kita tengah overthink. Sebab saya perasan overthinking telah macam melimitkan saya punya progress in life lah. Itu je lah kot soalan saya. Thank you, Khadijah. Akif or Arlina, want to respond to that? Okay, let's have Arlina first. Okay, Akif. Arlina nak share any experience tak? Arlina lah. Boleh. I guess
it goes back to what we have discussed tadi, yang sebenarnya memang susah nak definekan ataupun kita nak tahu kita ni tengah overthinking ke tak. Tapi like Akif said, I sebenarnya memang ada my own definition. I tahu bila I overthinking, so maybe you can start from there. You sendiri kena macam find some cues tau. Macam sebagai contoh, I every time I dah start ada avoidant behaviour, macam sebagai contoh Twitter space hari ni kan, I takut gila sebenarnya nak masuk bendalah ni. Tapi I akan rasa benda tu red flag kalau I terus cakap, okay Zuma, malam ni I tak jadi cancel. Okay, so kalau I dah start ada avoidant behaviour, then waktu tu I dah start realise, okay, this is red flag for overthinking. Ataupun bila I dah start susah tak boleh tidur, tu pun I dah considerkan, okay, ni confirm dah masuk list overthinking. So you yourself kena lebih mengenali diri you, and you kena macam sedar lah. So you, ataupun you tanya kawan you, okay, kau cakap aku overthinking sebab apa? Macam tu. Tanya dia balik. Attack dia balik. So this So this is from my experience. Sebab overthinking for different people dia berbeza. Macam awak ke soalan tu? Can it be like for me sebenarnya tak overthinking, tapi orang lain macam, boleh ke orang lain tengok kita macam kita tengah overthinking tapi padahal kita tak? Ke sebenarnya apa yang orang tu nampak kita sebenarnya adalah betul? Faham ke soalan dia? Faham. I rasa benda tu pun boleh jadi juga, because some things in my life, sebagai contoh kan, bila travel bagi orang lain rasa I jenis overthinking gila tau. Tapi for me, whenever I travel, I memang go down to very detailed, like kedai aiskrim ni berapa aku spend RM2.50 macam itu. But maybe that is just my personality. So kalau orang lain nak cakap kita overthinking, then it's their problem. So sebab tu I rasa you yourself yang kena tahu what is considered overthinking and what is not. Tapi ni based on my experience sajalah. I tak sure like from the psychological perspective macam mana. Pas balik ke Akif. Yes. Okay. Yep. Saya nak jawab dari dua perspektif. Satu, saya setuju dengan Arlina. Kalau kita rasa benda tu okey je, orang lain yang cakap kita overthinking, then benda tu okey je lah. Maksudnya tak semesti apa orang cakap tu betul lah. Kita boleh dengar nasihat, okey, dia punya pandangan macam tu, tapi aku rasa macam aku okey je macam ni, so tak apalah. So kita yang define benda tu. Kita tak semestinya take what people say as it is lah. Kita boleh dengar, tapi kita boleh nak ambil, boleh tak nak ambil pun boleh. Sebab kita je yang lebih, kita yang paling tahulah konteks diri kita kan. So tu pertama. Kedua, katakanlah benar, kita ni memang overthinker, ini hypothetically kita memang overthinker, cuma kita tak tahu bila kita overthink dan kita tak perasan. Okay. Mungkin I'm not sure, itu mungkin berlaku sekiranya kita dah desensitize dengan kehidupan yang, pemikiran yang overwhelming. Kita dah tak dapat nak bezakan dengan kehidupan yang tenang dan macam biasa. Kita dah terlalu biasa, kita dah terlalu desensitize, dah terlalu hidup kita memang overwhelming. Pemikiran kita memang sentiasa overwhelming sampai kita tak tahu dah yang kita sedang stress ke, burn out ke, sedang anxious ke, sedang depressed ke, sebab dia memang sentiasa berserabut. So kalau lah macam tu, this is hypothetically lah, kita kena train diri kita untuk bertenang. Untuk bertenang. Kita kena tahu, kita kena ingatkan balik diri kita what it feels like to be tenang dan tidak overthinking. Dan bila kita ingat balik, this is actually what it feels like, baru kita boleh compare, bila kita overthinking rupanya macam ni. So ketika ni patutnya aku ni dah terlebih dah ni. Sebab bila kita ada relative comparison, baru kita tahu
which one is too much. So kita kena ingatkan balik diri kita how it feels like to be tenang dan tidak overwhelming dan tidak overthinking. So baru kita tahu in relative to that macam mana kita nak compare. Boleh faham tak? Saya tak tahu make sense tak apa saya cakap. Faham? Faham. So sekarang pula kena cari, maknanya kena kena if anything happen, maknanya kita kena cuba bandingkan dengan keadaan waktu tenang. So maknanya kita kena cari jugalah perasaan waktu kita tengah bertenang tu lah. Betul ke? Ya. Yes, kita boleh reflect balik. Bila aku macam ni, aku okay je. Tapi kenapa dalam keadaan macam ni, aku macam ni? Adakah this is too much? This is normal? So kita boleh, kita macam ni, kita put ourselves, kita tengok balik diri kita dari perspektif lain. Kalau macam ni, aku macam ni. Tapi kenapa dalam keadaan macam ni, aku macam ni? Then kita yang make that comparison. Aku sini, waktu ni aku tengah tak okay ni. Waktu ni aku get help ni. So, kita reassess the situation. Alright, thank you, Akif and Khadijah for asking the question. Yeah, sama-sama. Thank you for asking the question. I pretty much soalan tu pun orang tanya, dan actually itu pun soalan yang saya tanya juga tadi. But Akif gave a more elaborated answer this time. Thank you for the response, Akif. We're gonna ask one more question, insyaAllah, from Ahmad. Ahmad, are you there? Ya, saya ada. Yep. Okay, ask away. Alright, okay. Before that, can everyone hear my voice now? Yep. Okay. Alright, my question, I'm not so sure. Sebenarnya dah dibincangkan ke belum sebab saya masuk lewat sikit tadi. So, saya nak tanya about overthinking can lead to anxiety attack or panic attack. Maksudnya, betul ke overthinking ni boleh membawa kita kepada panic attack and anxiety attack? That's my question. Thank you. That's a very good question. One of the questions I have been wondering as well. Thank you, Ahmad, for asking. Let's hear from Arlina dulu. Arlina, perhaps your experience about it. Pernah tak overthinking leads to an anxiety or panic attack? Secara experience wise memang pernah, and I think tiba kan terus and I think sometimes overthinking ni kalau tak dikontrol, it can also leads to dia boleh develop macam OCD juga kan, Akif, sebenarnya. But tapi untuk penerangan lebih lanjut, I rasa Akif lebih sesuai jawab soalan ni. Right, okay. Soalan dia, adakah boleh overthinking lead to disorders macam anxiety and panic attack? Anxiety and panic attack. Yeah. Oh yes. Dia memang satu cycle lah. Dia macam bila kita overthinking, dia boleh memang senang membawa kepada anxiety, yes. Dan anxiety membawa kepada overthinking, yes. Dan anxiety boleh membawa kepada panic attack, yes. Dan anxiety juga berkaitan dengan depression, yes. Dan juga dia boleh membawa kepada OCD juga, yes. Tapi tak semestinya dia menjadi patologi. Dia tak semestinya jadi disorder lah. Of course, bila kita banyak fikir, kita akan risau, kita akan murung, kita akan sedih, kita akan ada perasaan-perasaan yang akan datang. Tapi tak semestinya dia pathological. Dia tak semestinya satu disorder. Kadang-kadang bila terlalu banyak maklumat ni kan, saya tengok sekarang bagus kita awareness tinggi, tapi kadang-kadang semua benda kita pathologize. Itu pun tak bagus juga. Orang lain lah, bukan yang bertanya ni lah, ni orang lain lah. Tapi panic, jadi nak cakap panic ni dia unik sikit. Panic ni dia kadang-kadang dia tak ada sebab pun dia boleh jadi juga. So mungkin mungkin tak semestinya. Kita boleh tengah tenang, makan popcorn, tengok movie, tiba-tiba kita dapat panic attack. So dia
dia tak semestinya, tetapi boleh membawa kepada that. So now we know from a mere, bukan nak memperkecilkan, but overthinking can actually leads to a pathological punya condition. So kalau left untreated, what's the worst, Akif? Kalau what's the worst kalau it's left untreated? Dia mengganggu lah kita punya mental health kan, dia deteriorate lah kita, dan dia akan mengganggu kita punya life functioning lah. So elok kita dapatkan tools tu lah. Dia macam mana nak cakap, elok jumpa kaunselor ke psikologis ke to learn these tools tau. Walaupun kita tak ada disorder pun tau. Kita mungkin just kita nak belajar. Kita rasa macam I just want to learn these tools, and kita nak guna it whenever it's, bila kita perlu guna benda tu kita ada tau. So just make it a norm lah to see a counselor, psychologist, to learn these tools. Macam saya cakap tadi, to train ourselves sebelum nak masuk perang. So whenever kita terpaksa berperang tu, at least kita ada latihan yang kita tahu, okay, aku kena buat macam ni. So baguslah kalau kita dapat normalize jumpa kaunselor. Bagi saya that's a good thing. Right. Okay. Thank you very much, Akif, on that. One key message daripada jawapan atau respon Akif yang I think worth to be highlighted would be the last part, yang normalizekan jumpa psychiatrists or psychologists or counselors, even though I don't know, probably orang akan nampak kita a bit peculiar sebab jumpa, but it does not mean apa yang diorang fikir buat kita tu is true. Normalizekan jumpa psychologist, psychiatrist tu supaya kita sendiri pun can understand ourselves better, insyaAllah. Before we end, I want to give a chance untuk perhaps Akif dulu, your final words on this topic to the audience. First of all, terima kasih lah semua 430 yang stay dari awal sampai habis ni. Yang ada kat atas ni mungkin saya boleh buat Sharifah, Auni, Syahira, Kori, Datuk Fazli, Dr. Faradiana, Aman, Adlan, Cik Zamri dan semua everyone yang tune in. Harapnya adalah sedikit sebanyak daripada apa yang saya bebel ni ada yang bermanfaat ni. Kalau tak ada tu saya minta maaf. Dalam suasana yang pendek ni, kita just bagi je macam tu kan. Tapi I'm not sure whether it makes sense ke, boleh faham ke tak, tu saya minta maaf lah. But I think just yang satu nak highlight is overthinking is not a pathology. Dia bukan satu penyakit. It's common. Everyone akan ada waktu yang kita memang overthinking. Get to know yourself better so that you know which tools work for you. Tools ni maksudnya skills lah, macam mana kita boleh handle. Dan nak tahu skills tu, selain daripada kita try and error with ourselves, kita boleh belajar dengan professionals on what has worked around the world, yang penduduk dunia ni dah discover benda tu lama dah. So what works tu kita boleh belajar dengan mental health professional. So just go and see them. Ramai yang datang jumpa saya kat klinik sebelum saya ambil cuti belajar ni lah, yang tak ada apa-apa pun, yang dia tak ada apa-apa, dia just nak belajar the tools. Saya macam okay, very good. So this is what you can do kalau macam ni. So mungkin 2-3 bulan lagi datang, Cik Akif, saya tu tak berkesan lah, tak kena dengan diri saya lah, ada benda lain tak? Okay, kita cuba try benda ni pula. So it's like macam a journey of kita mencari what works best for us. So it's not like bila kita dah sakit, bila kita dah tak boleh, dah tak bermaya, dah tak boleh nak take it, baru kita nak pergi jumpa. It's not like that. No? That's not how mental health punya consultancy works. Kita bersedia dulu sebelum kita teruk.
Yeah, so I think that's better daripada kita tunggu teruk baru kita pergi jumpa. Just normalize seeking professional help. Kalau kita, memang masyarakat ni kita tak boleh deny memang dia akan ada stigma dia, but kita pergi sendiri je lah. Kita adults kan. Kita adults, kita pergi sendiri, tak payah cakap dengan orang. Tapi kalau kita, lagi bagus kalau kita just open je. So just tak ada masalah, aku jumpa professional, so what? So kalau macam tu lagi bagus. So itulah, to know what works best for you is a journey. It's not like tak semestinya benda tu orang lain buat, kita mesti sama. Dia adalah cara kita dan benda tu boleh dibincangkan bersama-sama dengan professional help. So saya nak sangat menggalakkan everyone just to seek professional help. Thank you everyone. Right, thank you Akif and Arlina. Yes, any final words? I punya final word sama dengan Akif. Gitu kan, curi. Seperti di atas. I just want to say I betul-betul appreciate Akif emphasizing yang overthinking ni is a common shared human experience. Sebab I pun takut kalau kita duk cakap benda-benda macam ni nanti orang self-diagnose pula kan. Tu pun bahaya juga. So yeah. But then on top of that, I nak cakap for those yang actually have mental illness, tapi kalau let's say from tonight punya talk ni korang rasa macam kenapa Arlina boleh buat benda lah tu aku tak boleh, I just want to say whatever I'm sharing tonight, it's coming from a person yang dah go through journey. I dah jumpa psychiatrist 7 tahun, dah lama betul dah jumpa, so that's why I dah tahu what works for me, apa yang tak okay, I dah tahu nak guna apa. So it's a journey, go through it and you can come out of it. So itu saja. Wow. Okay, thank you Arlina. That is very inspiring. You're welcome. Yes. Inspiring. Arlina is very inspiring. Thank you. Padahal jumpa psychiatrist itu. No, jumpa psychiatrist is one thing, but to have a reflection on is another level. So yes, thank you. Alright, thank you so much. If you guys love this content, pendengar sekalian, so boleh dapatkan pertamanya buku Keko yang Akif tulis mengenai bagaimana kita nak navigate hubungan kita dengan orang lain, and it's probably ada dalam tu mengenai bagaimana kita overthink tentang action rakan kita dan sebagainya. So Akif ada bincangkan perkara itu dalam buku Keko. Boleh dapatkan buku Keko di www.imanshop.com dengan harga RM26, 20% diskaun. Initially it's RM30, but kali ni it's RM26, boleh dapatkan sekarang. And also like I mentioned earlier, Akif juga become one of the speakers untuk one of online classes yang kita buat pada tahun ini, iaitu Rising Briefly, mengenai bagaimana untuk bangkit setelah kita jatuh ketika pandemik ataupun banyak perkara kan yang menyebabkan kita tergelincir ataupun terjatuh kerana ujian-ujian yang menimpa kita. Macam Arlina kata, hidup ni kan pancaroba. So boleh dapatkan Rising Briefly di www.imanplus.com berharga RM38, tapi anda boleh gunakan diskaun kod ini Akif AKIF ataupun Arlina ARLINA Arlina, dan anda akan dapat diskaun sebanyak RM5 daripada RM38 itu. Dapatkan online course ini di www.imanplus.com. Rising Briefly yang menceritakan cara nak naikkan semangat dari sudut spiritual dan juga dari sudut mental health. Itu saja masa yang kita ada. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi space yang akan datang, insya-Allah. Saya Zuma Ali dari Iman Plus ingin mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Akif, have a nice day, and Arlina, have a nice evening. Episod How to Overcome Overthinking ini ialah kerjasama antara Iman Plus, Akif Basri dan Arlina Arshad. Akif Basri ialah seorang ahli psikologi dan sedang menyambung pelajaran di peringkat PhD. Beliau juga ialah seorang pensyarah di sebuah universiti awam dan boleh ditemui di Facebook, FB Akif Basri dan Twitter @Akif_Basri. Arlina Arshad pula ialah seorang pelajar dalam bidang psikologi dan juga seorang mental health advocate yang sangat dikenali di media sosial.
Beliau suka berkongsi tentang perjalanan mental health beliau di akaun @Arlina di Instagram dan Twitter. Episod How to Overcome Overthinking ini ialah sebahagian dari siri podcast Iman Plus yang bertajuk Perasaan Apa Ni? Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga YouTube Iman. Jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini dan produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus @imanplus.com di Instagram dan Twitter dan Iman Plus di Facebook. Subscribe newsletter Iman Plus dan layari online kos terbitan kami di imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.